version of the thyristor. While the thyristor can control large currents by operating in a single positive or negative alternator in AC, TRIAC can control large currents in both alternances of the AC waveform. In other words, while thyristor is mostly used for DC power applications, we can say that TRIAC is more suitable for use in AC power applications. TRIACs also have 3 pins. One of them is main terminal 1, the other is main terminal 2, and the last is gate. The abbreviations MT1, MT2, and G are used for these. In the symbol, the pin naming is like this. Instead of MT1 and MT2, you may encounter the use of naming as anode 1 and anode 2 in some sources. When we look at the symbol and its internal structure, we can see that the TRIAC consists of common gate pins and 2 thyristors connected in reverse parallel to each other. In its physical structure, it consists of connecting 2 structures in the form of PN-PN in parallel. Thyristor is used in DC applications as it allows current to flow in one direction. TRIAC, on the other hand, is mostly preferred in AC applications since it can flow current in 2 directions thanks to this structure. Does this power electronic circuit element work? Let's look at it now. When a small trigger current comes from the gate end of the TRIAC, bidirectional current flow can be provided between the MT2 and MT1 pins. In other words, a small trigger current from the gate end and a large AC current between MT2 and MT1 can be controlled. To better understand the working principle, we can give an example. As here, let's connect a lamp between the MT1 and MT2 pins of the TRIAC and control the lighting of this lamp with an AC source. In this way, when we place the lamp will not light. Because no trigger current comes from the gate pin, no current flows through the TRIAC. For the TRIAC to trigger, a small trigger current must come from the gate end. By making such a connection to the gate end, we can trigger the TRIAC via a separate DC source that will light the lamp. Here, when we press the button, the TRIAC will be triggered with a small current and a large AC current will flow from MT1 to MT2. Thus, the lamp will light up. Here, if we remove our hand from the button, that is, if we cut off the trigger coming from the gate pin, the lamp will turn off. If you remember, resistor atau hambatan itu seperti ini. Tujuannya dia adalah menghambat arus yang lewat ke sini. Jadi kalau ada arus dia lewat, kita hubungkan tegangan di sini kan nanti arus lewat tuh. Dia jadi terhambat dengan resistor ini. Nah, resistor ini dia punya ukuran. Ada ukuran yang besar, ada ukuran yang kecil. Kalau ukuran yang besar berarti hambatannya kan semakin besar dia. Otomatis arus yang keluar jadi kecil. Jadi lambat dia. Dia keluarnya lambat karena hambatannya besar. Nah, kalau hambatannya kecil, dia lebih cepat lebih cepat gitu lewat. Jadi dia tujuannya menghambat. Di resistor yang saya punya ini 10 kilo ohm. Jadi satuan dari hambatan itu ohm. Jadi resistor murni hambatan modelnya seperti ini. Nah, sekarang kalau LDR ini hambatan juga. Cuman dia bergantung pada cahaya. Kalau cahayanya dia semakin terang, itu dia hambatannya kecil. Sehingga dia arus yang lewat itu cepat zreng gitu. Karena dia cahayanya terang. Sehingga hambatannya kecil. Jadi kalau ada cahaya itu jadi kecil hambatannya. Arus yang lewat dia jadi cepat. Nah, kalau dia gelap kita tutup di sini misalkan, atau kita tutup gini, kita matiin lampu misalkan, hambatannya jadi besar dia. Sehingga dia arus yang lewat jadi lambat dia. Lambat dia lewat itu. Dia lewatnya jadi lambat. Karena hambatannya dia besar. Karena nggak ada cahaya itu ditutup. Jadi seperti itu cara kerja dari LDR.
Tegangan AC ya 220 volt langsung di inputkan ya, langsung dimasukkan ke dioda bright. Tapi ingat, di sini ada kapasitor ya. Memang kalau tidak ada kapasitor, langsung saja ke dioda ini, rangkaian elektronik yang di sini ini yang terdiri dari transistor dan relay akan langsung terbakar ya. Tapi karena di sini ada C ya, silahkan dicek lagi pada video sebelumnya ya, video mengenai Softstar. Karena ada C di sini, ada kapasitor sebesar 0,47 mikrofarad, kemampuan menahan arusnya itu, menahan tegangannya itu 400 volt, maka arus yang mengalir dari AC PLN 220 volt itu kecil ya, kecil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, utamakan keselamatan kerja. K3. Apabila kalian telah selesai mengerjakan praktek, jangan sekali-kali untuk menghubungkan dengan sumber tegangan 220 volt AC tanpa sepengetahuan pengawas atau guru praktek atau instruktur. Ingat, ingat, ingat.